अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन और मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बाखैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मुहर्रम शुरू होने के बाद बहुत सारे वीडियो बनाए। उसमें इस्लामिक कैलेंडर की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक वीडियो बनाए, फिर मुहर्रम में क्या क्या करना है नहीं करना है उसके ऊपर वीडियो बनाए, फिर शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारे बनाए। आप लोगों ने देखा और बहुत सारे मोहब्बतें दिए। अभी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम यौम आशुरा यानी 10वें मुहर्रम के दिन एक ख़ास दुआ पढ़ी जाती है, जिस दुआ के बारे में उलमा लोग फरमाते हैं कि ये बहुत ही मुजरब दुआ है और इस दुआ को पढ़ने से 1 साल की बीमा लग जाती है। मतलब 1 साल तक आप इंतकाल नहीं फरमाएंगे और जिस साल आप मरेंगे या तो उस साल वो दुआ नहीं पढ़ पाएंगे, या उस दुआ में ऐसी कुछ चीज़ होगी जो आपका मुकम्मल नहीं होगा, या ऐसे कुछ कोताही रह जाएगी। और अगर आप मुकम्मल पढ़ लेते हैं, आपकी दुआ कबूल हो जाती है, तो आप उस साल नहीं मरेंगे। तो इंशाल्लाह दुआ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या क़ाबिला तौबती आदमा यौम आशूरा, या फ़ारिजा करबी ज़िन्नूनी यौम आशूरा, या जामिआ शमली याक़ूबा यौम आशूरा, या सामिआ दावती मूसा व हारूना यौम आशूरा, या मुग़ीसा इब्राहीमा मिनन नारी यौम आशूरा, या रफ़िआ इदरीसा इला समाई यौम आशूरा, या मुजीबा दावती सालिहिन फिन्नाक़ती यौम आशूरा, या नासिरा सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा, या रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्ली अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन वक़्ज़ी हाजातिना फ़िद दुनिया वल आखिरा व अतिल उम्रना फ़ी ताअतिका व महब्बतिका व रिज़ाका व अहयिना हयातन तय्यिबतन व तवफ़्फ़ना अलल ईमानी वल इस्लामी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़िल हसनी व अख़ीही व उम्मिही व अबीही व जद्दिही व बनीही फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीह। इस दुआ पढ़ने के बाद 7 बार जो यौम आशुरा की दुआ है वो पढ़ना होता है। बहुत छोटी दुआ है। इंशाल्लाह आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आप पढ़िए। और इसके बाद एक और चीज़ भी बताएंगे बहुत, जो आपके लिए गिफ्ट होगा। आइए पढ़ते हैं। फिर 7 बार पढ़े सुबहानल्लाहिल मिल अल मीज़ान व मुंतहल इल्म व मबलगर रिज़ा व ज़िनतल अर्श ला मलजआ वला मनजआ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुबहानल्लाहि अदद शफ़ई वल वतरी व अदद कलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वहुवा हस्बुना व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अदद ज़र्रातिल वजूदी व अदद मालूमातिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआ 7 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह मैं 7 बार रिपीट कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा साथ में। और बेहतर यही है कि आप किसी आलिम दीन के पास या कोई जो अरबी पढ़ सकता है उसके पास जाइए, वो पढ़े और सुने, या खुद ही पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ। इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप 11 ज़बान में इस दुआ को पा सकते हैं। आप एक PDF मिलेगी जिसमें 11 ज़बान में ये दुआ लिखी हुई होगी। तो आपको चाहिए आप अपने ज़बान में देखकर अरबी तलफ़ुज़ के साथ पढ़े और ये दुआ से फ़ायदा हासिल करे और अपने अहल वयाल को भी इसका फ़ायदा पहुँचाए। तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, दुआ है सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अभी आप लोगों ने बहुत बातें सुनी, बाकी 6 मरतबा इधर ऐड कर दे रहे हैं। आप लोग साथ में पढ़िए और इसके जो बरकत है वो लेने की कोशिश कीजिए इंशाल्लाह। सुबहानल्लाहिल मिल अल मीज़ान व मुंतहल इल्म
ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله الملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله الملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله الملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله الملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله الملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمद लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये पढ़ा। इंशाल्लाह मैं इसको और भी कंटिन्यू रखता हूँ शाम तक के लिए, तो इंशाल्लाह आप लोग पढ़िएगा और सुनिएगा। अल्लाह सबको इसकी जो मुकम्मल बरकत है सबको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।